أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васелам. Какъв е бил характерът и делата на светия пророк саллалаху алейхи васелам. Веднъж светия пророк саллалаху алейхи васелам е казал, че яде като един роб и седи като един роб, защото в края на краища той е един човек. Така е казал, че накрая и аз съм, в крайна сметка и аз съм един човек. С други думи, светия пророк саллалаху алейхи васелам е притежавал качествата на един скромен и добър човек, както не е бил като останалите светски владетели. Светия пророк саллалаху алейхи васелам имал една камила на име Адба, която е била известна като най-бързата. Веднъж един човек дошъл, яздейки камилата си, и я накарал да се състезава с Адба. Оказало се, че камилата на този човек е била победила Адба в състезанието. Тогава сподвижниците са се възмутили от факта, че камилата на светия пророк саллалаху алейхи васелам е била победена в това състезание и са се били ядосали, че камилата на този човек не е била спряна преди Адба. Тогава светия пророк саллалаху алейхи васелам е казал на сподвижниците си, че няма за какво да се ядосват, защото каквото Аллах кара да се издигне на този свят, той кара и да падне. С други думи, самият светия пророк саллалаху алейхи васелам не се е гордял или не е бил от факта ревнив, че камилата му е била победена в състезание, а по-скоро е проявил истинско смирение, когато е направил това изявление. Веднъж Хазрат Умар разделянху е помолил светия пророк саллалаху алейхи васелам за разрешение да извърши умра
Светия пророк салалаху алейхи васелам не е само му дал разрешение, но и казал: о, братко мой, споменавай ме и мен в молитвите си. Хазрат Умар разделно казал, че това изказване на Светия пророк салалам, който е казал, че не ме забравя в молитвите си, е било толкова безценно за него, че дори да притежаваше всички богатства на света, то не би могло да се сравни с него. Светия пророк салалаху алейхи бил такъв, че дори молил последователите си да го помнят в молитвите си. Разказал, че веднъж Светия пророк салалам минал покрай едно дете, което е показал как се едно дете е доело коза. След като е доел от козата мляко, Светия пророк салалам го спрял и казал, че момчето изглежда не е сигурно и не знае какво прави. Затова самият Светия пророк салалаху алейхи с благословените си ръце показал на момчето как да дои козата, и по подобен начин веднъж, когато една жена доела коза, Светия пророк салалам я помолил да донесе голяма кофа и след това Светия пророк салалам издоил козата, докато голямата кофа се е напълнила. Когато някой идвал пред Светия пророк салалаху алейхи васелам, за да се срещне с него и да му стисне ръката, Светия пророк салалам не пускаше ръката на този човек, докато той не я пусне. По същия начин той не се отдръпваше от човека, докато той пръв не се отдръпваше. Светия пророк салалаху алейхи васелам е бил един много мъдър човек, който е посъветвал хората за смирение, и понякога хората са се хвалили с богатството си и с това колко кози или камили имат. Светия пророк салалаху алейхи васелам отишъл при тези хора и казал, че Муса алейхи салам е изпратен на света като пророк и че е пастир, а Давид алейхи салам също е бил пастир, и Светият пророк салалам е казал, че той е пастир. Правейки това, Светия пророк салалам е имал предвид чувствата на пастирите, на които е било казвано, че имат по-малко богатство от другите. Светия пророк салалаху алейхи васелам се съобразявал с чувствата на всеки, когото е срещал, включително и на бедните.
Той не е имал никаква гордост. Сред хората е имал един човек на име Захир, който носел на Светия Пророк Селам вещи от селото си. По подобен начин Светия Пророк Селам го изпращал обратно с много неща. Един ден, докато Захир продавал стоки на пазара, Светия Пророк Селам се натъкнал на него и го прегърнал. Тогава Светия Пророк Селам попитал: кой ще купи този роб? Захир казал на Светия Пророк Селам, че няма да спечели от продажбата му. На това Светия Пророк Селам казал, че той е изключително ценен в очите на Аллах. Същото събитие е разказано с допълнителни подробности, а именно, че този човек е роден с някаква форма на заболяване, което е направило външния му вид неприятно, различно от останалите. А също така е бил и много беден. Поради това тялото и дрехите му били покрити с мръсотия. В това състояние, докато се потил от жегата, той продавал някои стоки на пазара. Но имало нещо в този човек, което се било вкоренило в сърцето на Светия Пророк Селам. И затова той го уважавал много, въпреки че не се е мислил много високо за себе си заради външния му вид и цялостната му хигиена. Докато стоял на пазара, Светия Пророк Селам се изправил срещу него, приближил се отзад и покрил очите на мъжа с ръцете. Той реши, че това е Светия Пророк Селам и затова го прегърнал, което накарало мръсотията от дрехите му да се прехвърля върху дрехите на Светия Пророк Селам. Но Светия Пророк Селам изобщо нямал нищо против и нищо не казал. Тогава Светия Пророк Селам казал, че това е неговия роб, и попитал кой ще го купи. Мъжът казал на Светия Пророк Селам, че е безполезен и няма да бъде печеливш. Светия Пророк Селам опровергал това и казал, че е изключително ценен. Времето на Светия Пророк Селам у дома е разделено на 3 части. Едната част е за Аллах, едната част за семейството му, а едната е за самия него. Времето за себе си обаче той разделяше между срещите си с сподвижниците и преподаването им на вярата. Когато Светия Пророк Селам излизаше, той не говореше безцелно, обединяваше сподвижниците и не позволяваше те да бъдат
разделени, проявяваше уважение към всички. Той беше един бдителен към хората, но не по начин, който те биха могли да разпознаят, а все пак се срещаше с всички с радост, разпитваше за благополучието на другите, ценеше добрите неща и предупреждаваше за лошите, следваше средния път във всички въпроси и винаги беше готов за всякакви евентуалности или обстоятелства. Справедливо се придържаше към правата на другите и според него най-висок по ранг е този, който е по-добър от другите в проявяването на състрадание и помощ. Ако някой идваше при светия пророк салалаху алейхи ва салям за да поиска нещо и той имаше нещо да даде, той го правеше. Ако нямаше какво да даде, тогава с любов обясняваше неговите събирания, бяха белязани от знания, благоприличие, търпение и лоялност. Нямаше да се повишат гласове, нямаше да има клевети и никой не беше смятан за по-горен от останалите и другите, освен в редиците на духовността. Той се грижеше за бедните и беше внимателен и към непознатите. Светия пророк салам, той не говореше безцелно, винаги е говорил с цел и смисъл и на всеки един човек е проявявал уважение към всеки един. На хората е давал съвети и ги е карал да се чувстват специални пред него. Никога не е обиждал и не се е подигравал на някого пред някой или за някого да е говорил нещо. Към всеки един е говорил внимателно и където е имал голямо внимание над своите сподвижници и на лошите качества и лошите неща ги поясняваше с лоши примери, показваше какво е лошо в тях, пояснявайки, а хубавите и добри неща с радост и усмивка винаги е показвал добротата в тях. Най-близки са били тези около него, които са били най-добри в своята духовност и вяра и които изпитваха най-голяма болка към хората. Това са били
най-приближените хора до него, वो है जो लोगों से हमदर्दी करता है тъй като това са और били неговите मदद करने помощници, वाला है। близки. वो सबसे जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपके करीब होता है और उसको आप पसंद करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं फिर मैंने यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया आप उठते बैठते ज़िक्र इलाही करते और जब किसी कौम के पास जाते तो जहाँ मजलिस ख़त्म होती वहीं तशरीफ़ रखते और यही इरशाद फरमाते आप हर हम नशीन को इसका हक़ देते कोई ये गुमान न करता कि कोई दूसरा इससे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ है जो आपके पास बैठता Хората और са आपकी сядали कोई ज़रूरत बयान करता и तो आप споделяли सबके साथ उसके साथ रहते यहाँ तक कि वो своите खुद проблеми और и जो आपसे съветвали, दुआएं तलब करता търсили आप उससे बैत съвети किए या от नरमी से बात किए Светия बगैर Пророк ﷺ, बात के बगैर वापस न करते идвали, сядали, търсили मस्जिद के लिए आता и след това तो са मस्जिद से си тръгвали. नहीं हो सकते तो बड़े На खुशी होती आपकी никого ख़बर не е निशानी изпращал सखावत с празни और हस्न ръце. खुलक सबके लिए Той е था бил като आपको баща देने के लिए на बहाल тях. हो गए थे हकूक़ के लिहाज से आपके नज़दीक सब बराबर थे आपकी मजलिस Неговата इल्म और среда हया और सब्र और около अमानत की хората е मजलिस थी била ना उसमें आवाज़ बुलंद हो една ना कम прекрасна ज़्यादा среда с ना काबिल एहतराम в चीज़ों की духовност, в बेहुरमती уважение, в ना любов, किसी की कमज़ोरियों को बयान किया обич, जाता सब आपस में богоязливост बराबर होते и तकवा доброта और един към तवक्कुल друг. एक दूसरे पर फजीलत रखते अब एक दूसरे की कमज़ोरियाँ बयान की जाती हैं नहीं आपकी मजलिस में ऐसा कभी नहीं होता Винаги са एक दूसरे को били, इंकिसारी से पेश आते са показали बड़े की इज्जत करते любов और един छोटे към पर रहम друг करते और ज़रूरतमंद को и на छोटे को непознатия човек तसल्ली също करते винаги е показвал कहने внимание की и कोई नहीं आया तो уважение. उसको वजन दो उसका भी ख्याल रखो Обещание Месия Селам е казал, हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा की रज़ा में फ़ानी लोग नहीं चाहते कि उनको कोई दर्जा और इमामत दी जाए वो उन दर्जात की नस्बत गोशे Светия Пророк नशीन Селам е और бил अता един, इबादत के मज़े लेने को ज़्यादा един पसंद करते हैं прекрасен човек, खुदा ताला की който е नाकशा служил на своята की बेहतरी вяра, के लिए на बेहतर своя और Създател, मबूस फरमाता है на हमारे नबी човечеството, करीम на सल्लल्लाहु своите अलैहि वसल्लम भी близки तो गार में ही रहा करते थे और नहीं चाहते и той कि не कोई е किसी सज़ा में искал. हो आखिर खुदा ने उनको बाहर निकाला और दुनिया की हिदायत का बार उनके सपुर्द किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास Светия Пророк हज़ारों Селам शायर आते са идвали, और आपकी तारीफ идвали तशरीफ़ са करते хиляди хора при मगर него लानती है वो и दिल са जो ख्याल करता है представяли हज़रत стихове सल्लल्लाहु अलैहि такива, वसल्लम उनकी तारीफ़ों से फूलते थे यानी като खुश होते थे वो उनको मुर्दा कीड़े की तरह ख्याल करते थे имало बात नहीं арабска होती традиция, कि खुदा която са आसमान से споменавали ये шер लोग मोहब्बत जताते стихове, उनको दुनिया की които मदा व सना की परवाह नहीं होती са се били ये मकाम състезавали, ऐसा होता है като कि खुदा в आसमान और अर्श से кой मिलकर е имал по-голямо फैसला करता है слово, हज़रत но मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब характера कोई на शख्स ईसाई Светия Пророк Селам си हमारे е नबी бил सल्लल्लाहु अलैहि същия वसल्लम के पास आया и не се е हज़रत ने उससे बहुत възгордял तवाज़ु खातिर от दुआएं това की уважение. वो बहुत भूखा था हज़रत ने उसको खूब खिलाया उसका Светия पेट Пророк बहुत भर गया Селам रात को उसने веднъж रज़ाई इनायत फरमाई е спал आप на सो गया едно походно हजूर से легло, दस्त आया което उसने оставило следи по रज़ाई гърба नहीं कर му. दिया Един सुबह हुई от उसने सोचा сподвижниците помолили कि да им हालत को бъде देख कर खुदा позволено डरेंगे да му शर्म और направят शर्मंदगी में चला по-майко गया легло. जब लोगों ने देखा Светия Пророк कि हजरत से Селам ऐसी казал, че не се बदगुस्तानी интересува от दिखाई удобствата на този свят वो रज़ाई को ख़राब и कर रहे थे казал, इसमें दस्त लगा че हुआ है като हजरत ने пътешественик, फरमाया कि मुझे दो ताकि मैं който साफ़ कर दूँ спира за малко в उन्होंने अर्ज़ сянката किया на едно कि дърво हज़रत आप и दूसरों след की което си тръгва हम и क्यों продължава нататък. हम साफ़ कर देंगे हज़रत ने फरमाया कि वो मेरा मेहमान था इसलिए मेरा ही काम है और उसका पानी मंगाकर खुद ही साफ़ करने लगे नहायत आजिज़ से मेहमान की जो Обещания Месия वो ईसाई जब एक कोस निकल गया उसको याद आया разказва वहाँ जो सोने की सलीब थी своя वो за चरवाहे един भूल गए пример, इसलिए वो वापस че आया तो देखा веднъж е कि हजरत един उसके पखाना की रज़ाई को гостенин खुद साफ़ कर रहे е हैं останал при него उसको नदामत आई और कहा कि अगर मेरे पास ये होती и तो मैं कभी इसको ना धोता इससे मालूम हुआ उसने सोचा कि इससे मालूम हुआ कि ऐसा शख्स
जिसमें इतनी बेनफ्सी है, इतनी आजिज़ी है, और वो खुदा ताला की, तो वो खुदा ताला की तरफ से है, फिर वो मुसलमान हो गया। Този гост е бил останал при светия пророк Селам, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम но на вечерта той की वही हुई उस वक्त се е бил изпуснал в леглото по голяма нужда. मुस्लिम На сутринта, когато госта се е тръгнал, वाक़े को बयान करते हुए обещания Месия е влязъл и е почистил леглото. गारे हिरा में Хората около обещания Месия са поискали те да почистят, а не той. वसल्लम को नजर आए। Но той е казал, не, той е мой гост, не е ваш, затова аз ще се почистя. इसके जवाब में Но гостинина आया е бил християнин. Когато се е върнал, कि ये बोझ като се усетил, че през нощта е била वसल्लम के सामने कोई किताब तो трудна за него и видял, че обещания Месия पढ़ना था, с каква скромност и търпение е почистил и без нищо да каже, नहीं कहना था। какво отношение и доброта е показал. Така този гост, който е бил християнин, लेकिन चूंकि е приел ислама, виждайки търпението и характера на обещания Месия алейхиссалам. पढ़ो, आखिर तीसरी बार कहने पर आपने पढ़ा, और फिर वो उसने फरिश्ते ने वो आयत पढ़ाई कि अब इसमें रब्बिक अल्लज़ी खलक हुआ। इस तरह इस वाक़े के बारे में एक और जगह मुस्लिम ने लिखा है तफसीर में, तफसीर कबीर में औसर की तफसीर में गालिबन, कि जब आप पर वही नाजिल हुई तो आपने गैर मामूली इनकिसार का सबूत दिया। हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को अगर कोई इल्हाम होता है या कोई ख्वाब आ जाती है तो वो बेतहाशा दूसरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे बताते हैं कि हमें ये इल्हाम हुआ है और ये ख्वाब आई है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आते हैं Обещания, और वो कहते हैं इकरा पढ़, तो आप फरमाते हैं माना बेकार है। такива случаи са имали също и обещания Месия алейхиссалам, तो आपने देखा कि но तरफ से इस बात पर इसरार हो रहा है, फिर आप Хазрат Муслим Мауд е разказвал आपने हज़रत в मूसा своята книга, която е написал, कहा कि че когато ангел Джабраил е слязал при светия пророк Селам को उठा लिया, и му е казал Икра, Икра, бисмика, раббика лази халак, हज़रत मुस्लिम और че है कि आपके इनकिसार की एक और मिसाल ये как е научил एक अंसारी बीमार हो светия пророк Селам да чете गए, и वापसी पर да казва тези слова, आपको सवारी के लिए एक घोड़ा दिया और и неговото тяло също е било в невидение какво се случва с него. शायद आपको और आदमी तलाश करने में दिक्कत हो, यानी कोई और मिले साथी सफर करने के लिए साथ, और आती दफ़ा फिर घोड़ा भी वापस ले आना। थोड़ी देर के बाद उनका बेटा वापस आ गया, तो आपने बेटे से दरियाफ्त किया कि मैंने तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा था कि तेरा रास्ते में हिफाजत भी हो जाए और घोड़ा भी ना बिके और तुम वापस आ गए हो। बेटे ने जवाब दिया, Светия пророк винаги е проявявал доброта तशरीफ ले गए। и добър морал дори към неморалните. मैंने कहा या रसूलल्लाह, Веднъж един мъж отишъл при светия пророк Селам, भी बर्दाश्त नहीं हो सकता настоявайки за правата си या तो по много суров начин. और या फिर Сподвижниците се разстроили कहते मैंने उस बेटे ने कहा बिल्कुल वापस आ и светия пророк Селам обаче им казал गए अकेले चले गए। да оставят човека, защото आयत है कि अब्दुल्ला човек има право да изрази правата си. टाई पर सोए। Светия пророк Селам казал на сподвижниците ने अर्ज किया या रसूलल्लाह да купят камила за сумата, बिस्तर बनाए। आपने फरमाया मुझे दुनिया से която човекът искал, за да може आपने फरमाया मुझे दुनिया से क्या तलब, да му бъде дадена. की तरह हूँ। Сподвижниците отишли да погледнат, но намерили само камили на по-висока цена हज़रत उमर की от сумата, फरमाते हैं कि मैं която човекът искал. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में Светия пророк Селам казал, че това няма значение и дори камилата да е आप एक बोझ
по-скъпа आपके और इस बोरियत के от दरमियान कोई चीज न थी। заема, आपके सर के नीचे चमड़े का एक дължимо от човека, тя трябва да бъде купена и дадена на него. किकर के पत्तों का ढेर लगा था और आपके सर के करीब कच्चे चमड़े लटक रहे थे और मैंने आपके पहलू में उस बोरिया का निशान भी देखा जो मैट बिछा हुआ था या सफ थी जो भी थी। Един ये देखकर कहते от हैं, сподвижниците разказва पूछा तुम्हें क्या बात रुला за Светия Пророк Селам, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। че е видял आप как कैसर आसाइश Светия में Пророк Селам е जिसमें спал कि वो हैं на едно आप обикновено सल्लल्लाहु и अलैहि походно वसल्लम ने легло, फरमाया क्या което सच е बताइए оставяло आपके लिए след दुनिया हो всяко едно और лягане, हमारे लिए आखिरत। следи по гърба му. Някои от сподвижниците са помолили да им бъде позволено да му направят по-меко, но той отказал इस वाक़ये को भी बयान и не се интересувал от улеснения. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमत्तु Обещание Месия алейхиссалам या казва, तमत्तु दुनियावी का ये हाल था कि एक बार तो че веднъж Хазрат Умар се е отишъл да се срещне с Светия Пророк Селам हज़रत и го е видял как चटाई पर लेटे हुए थे। जब हज़रत उमर अंदर आए तो आप उठकर बैठ गए। हज़रत उमर ने देखा कि मकान как सब खाली къщата на Светия Пророк Селам सामान उसमें नहीं е празна एक खूंटी पर и той лежи на едно одеяло на земята, на пода. और जिसके निशान उसी तरह आपके पुश्त पर पुश्ते И मुबारक Хазрат Умар हज़रत उमर उसको देखकर रो पड़े। आपने पूछा е या видял това उसको किस चीज़ ने रुलाया। и е започнал да плаче. Светия Пророк Селам е казал, защо плачеш, какво те разплака тук. आप जो खुदा के रसूल Той е казал, че как може इस हाल में रहें। днес सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर един от най-богатите хора मैं तो उस मुसाफिर की на земята गुजारा и करता हूँ जो ऊँट पर सवार която मंजिल मकसूद को जाता हो силата е в ръцете му और गर्मी की सख्त शिद्दत की वजह से कोई दरख्त देखकर и उसके साए में सस्ता ले той да живее в जब такава हुआ वो फिर चल पड़े। бедност и скромност. अखलाक लोगों से भी आप हमेशा नरमी और आजिज़ी के आला अखलाक का मुज़ाहरा फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपना हाथ तलब किया और सख्त Хазрат Абу Хурейра, सहाबा कराम से नाराज़ हुए मगर रसूलुल्लाह Хазрат सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Абу Хурейра е разказал как Светия Пророк Селам винаги е проявявал हक देना है मैंने доброта и добър морал. कहने का हक रखता है। Дори към неморалните, веднъж един мъж е отишъл при Светия Пророк Селам, настоявайки за своите права по много суров начин. Сподвижниците се разстроили. Светия Пророк Селам обаче им казал да оставят човека, защото човек има право да изрази правата си. Светия Пророк Селам е казал на сподвижниците да купят камила за сумата, която човек искал, за да може да му бъде дадена. И сподвижниците отишли да погледнат, но намерили само камили на по-висока цена от сумата, която човекът искал. Светия Пророк Селам казал, че това няма значение и дори камилата да е по-скъпа от заема дължим от този човек. उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ फेरा Тя трябва да бъде купена и дадена на него. सलामती में आ जाएंगे। चुनाचे अबू कुहाफा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह घर में मामूली ज़िंदगी गुजारने के बारे में रिवायत है। हज़रत हसन से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे सबके लिए खोले थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई दरबान खड़ा होता था
ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुबह शाम बड़े बड़े बर्तनों में खाने पेश किए जाते थे, यानी आला किस्म के खाने कोई नहीं पेश होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि По वसल्लम कोई भी случай ऑर्डर करना चाहता, वो आसानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम завладяването на Мека, अपना खाना भी ज़मीन पर रखते। когато светия пророк Селам влязал в свещената джамия, गधे पर सवार होते, Хазрат Абу उसके ऊपर Бакър तशरीफ बिठाते और Разиланху खाने के बाद अपनी उंगलियां е довел баща भी си साफ कर लेते थे। да се срещне с светия пророк उंगलियां Селам चाटने के बारे में भी и като го видял, बुखारी में एक हदीस है, светия пророк नबी करीम Селам सल्लल्लाहु अलैहि казал वसल्लम на ने फरमाया Хазрат Абу कि Бакър खाने के बाद हाथ साफ करने से पहले Разиланху, че यानी тъй दांत като अपनी баща उंगलियां му चाट लेनी चाहिए। е възрастен, चुनांचे उंगलियां चाटने के बारे में е трябвало да го остави да си बुखारी में остане अपने вкъщи, शहाबुद्दीन वलील्लाह а शाह साहब से самият той е щял да отиде एक नोट है उनका। да го посрещне. हजरत सईद डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब फरमाते हैं, Хазрат Абу बात Бакр तो обаче दवा казал, के че दिलों е में आई है по-подходящо और तमाम तबीबों का इस पर इत्तेफाक है да бъде कि доведен, इंसान के हाथ да се की срещне मुख्तलिफ с आज़-ओ-नमस светия пророк Селам. मसलन हम अगर Именно по किसी този कपड़े की повод मुलायमत को देखना चाहें तो सवाए हाथ के бащата на Хазрат Абу Бакър е उसकी и मुलायमत को приел बता नहीं सकते, ислама. हालांकि तमाम जिस्म में मस या लमस की ताकत पाई जाती है, लेकिन हाथ के सिवा मसलन पैर से अगर मुलायमत का अंदाज़ा लगाना हो तो हम Самия दस्तयाब नहीं светия कर пророк सकते। Селам बात е, ख़ास बरकी असर है той कि е सिर्फ हाथ तक बल्कि почистил उंगलियों джамията तक ही मौजूद है। и е почиствал, метял हाथ बल्कि उंगलियों तक ही मौजूद и है никога не е और हाथ की смятал उंगलियों से подобна हाथ работа का जो एक за अल्लाह под खास ताल्लुक है, इसलिए неговото तोजो करने वाले अमल достоинство. मामूल यानी जिस पर तोजो का अमल करते Веднъж हैं, един ангел слязал върху और светия इस пророк तरह उंगलियों Селам, के ऊपर उंगलियों के जरिए който никога हाथ преди не से бил слизал върху никой друг. की तरफ तोजो थी। काफियात खातर Този खसूसियात ангел हाथ से попитал светия пророк इस तरह Селам कामयाब है। дали ще бъде इसी तरह считан जो अद्वया за हाथ से цар बनाने में и пророк ज़्यादा फ़ायदा देती है, или за слуга तो и इस пратеник. ज़माने में हर चीज़ मशीन से तैयार होती है। Смирената природа на और светия दुनिया пророк में पैदा होने Селам वाले била बड़े से बड़े толкова बड़े पढ़े लिखे голяма, че той избрал да бъде смятан तो फ़ायदा तो за यही है कि इस असूल को मानते слуга हुए и तफसील के ज़रिए बयान пратеник. की जाए। बस इसी असूल के मुताबिक खाना खाने के वक्त जब इंसान उंगलियों से लुक़मा उठाएगा तो उसकी आंख हर दफ़ा लुक़मे की तरफ Обещания उंगलियों की Месия तरफ पड़ेगी और उंगलियां ही होंगी। बस जब इंसान खाने के बाद पानी से पैर धोने Ali sam या je कपड़े napisao पहुँचने पैर धोने या कपड़े पहुँचने के बगैर उंगलियों को चाट लेगा तो साफ जाहिर है कि वो असर इंसान के मैदे में वो फसाकत इस चिकनाई के जो उंगलियों से चिपकी हुई थी पहुँच जाएगा और मैदे के फेल यानी हज़म में तक़वियत देगा और इस तरह खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। ये उस वक्त डॉक्टरों का हकीमों का नज़रिया था। आज मुझे कहीं इसके ख़िलाफ़ होंगे डॉक्टर, Всемогъщият हमारा Аллах е най-милостив कि खाने के и बाद जो हज़म हो रहा щедър. होता है उसको चाट लेने में फ़ायदा ही है। Той подхранва човека по всякакъв начин и му се смили, а именно поради тази милост изпраща и своите назначени и пратеници, за да избавят хората по света от греховния живот. Но арогантността е много опасна болест. Тя означава духовна смърт за човека, в когото се развива. Знам със сигурност, че тази болест е по-лоша от убийството. Арогантният човек става брат на тази болест. Той става брат на сатаната, защото наистина арогантността е унижила и съсипала сатаната. Ето защо е необходимо вярващият да не притежава арогантност,
а по-скоро той трябва да притежава смирение, скромност и доброта. И това е отличителната черта на Божиите назначенци. Те притежават изключителна степен на смирение и доброта. Пророкът салалаху алейхи ва салям е притежавал тази добродетел и повече от всеки друг. Един от неговите слуги е бил попитан как се отнесъл с него. Светия пророк салам е отговорил, че истината е, че той е служил повече, отколкото аз на него. Обещания Месия алейхи салам ни дава един съвет, че трябва да избираме добротата и скромността, а не да бъдем горделиви, защото гордостта е явен враг на вярващия. Гордостта не трябва да я приемаме. Тя е заболяване, болест, която унищожава всяка една част в тялото. Аллах е един много милостив и щедър. Той подхранва човека по всякакъв начин и изпраща своята милост в света. Арогантността е много опасна болест. Гордостта, тя означава духовна смърт за човека, в когото се развива. Знам със сигурност, че тази болест е по-лоша от убийството. Арогантният човек е брат на сатаната. Аллах, да спослай благословите, да спослай благословите си над Мухаммад и над потомството на Мухаммад, дай му просперитет и мир. Това е стандартът за най-висок морал и доброта. И това е вярно също, че повечето от онези, които служат на някого, са измежду техните близки, които са около тях през цялото време. Следователно, ако някой иска да види нивото на смирение и доброта и въздържание на някого, тогава това може да се установи най-добре от самия него. По някой път Аллах възлага на изпитание своите вярващи и вярващия е, ако премине през това изпитание благополучно, тогава той ще успее. Аз се моля Аллах да ни даде възможност да възприемем смирение, като следваме примера, установен от светия пророк салалаху алейхи ва салям.
След проповедта ще проведа следната погребална молитва на член на общността Малик Дауд Мухаммад, син на Мухаммад Исхак, който е служил на местно ниво в различни длъжности и той е имал 3 дъщери и 4 сина. Един от синовете му, Мухаммад Ахмал, служи в Гамбия и поради служба не е могъл да присъства на погребалната молитва. Той пише за баща си, че е притежавал добри и морални качества и е бил един добър Ахмади, мюсюлманин. Имал е страст в разпространението на ислама, бил е много гостоприемен, предлагал е дома си да служи като молитвен център, редовно е рецитирал свещения Коран. Той беше се заклел да даде и в крайна сметка и го е направил. Цялото си имущество в служба на общността и когато и да го е посещавал гост на общността, той винаги е настанявал гостите в неговия дом, който го е предлагал като център на общността. Бил един добър мюсюлманин, редовен е бил в своите молитви, в своите дарения. Той е казал на своите близки, че моето желание е да дам моя дом като дарение на общността, да служи като един център на общността и след това той го е направил. Така той е дарил своето имущество на общността, което служи като един молитвен център. Нека Аллах е доволен от него и аз се моля Аллах да му дари прошка и милост. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.